হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার মিনি ব্লগ। তো এই ব্লগটা মানডে। তো সেদিন আমি পিহু আর পিহুর মা মিন্স আমার বৌদি বের হয়েছিলাম একটু শপিংয়ে যাওয়ার জন্য। তো অ্যাকচুয়ালি পিহুর শপিং করার জন্য বেসিক্যালি বের হয়েছিলাম। इस गर्मी से अभी इस एसी में आके हम सोच रहे हैं कि 1-2 घंटा यही कटा लेते हैं। और टुडेज ब्लॉग है सब प्लीज़ बात व्लॉग है वाओ। प्लीज़ व्लॉग है शॉपिंग व्लॉग। और आज के ब्लॉग में ज़्यादातर पीहू ही बातें करेंगे। ज़रूर। तो हैंड ओवर मुझे करते हैं। बेसिकली कहानी ये है कि मेरा पूजा का कोई कपड़ा नहीं है, तो हम सिर्फ इसी के लिए मेनली आए हैं। তো আমরা এসেছিলাম ইম্পেরিয়াল মলে, মানে ট্রেন্ডসে এসেছিলাম। गाइस मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था पहनने के लिए, और इधर आने के बाद मुझे एक छोटा सा होप दिखा। इतना छोटा, और अभी पूरी इस रूम की तरह उजाला हो चुका है मेरा होप। गाइस मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, और ये इस बार मिंत्रा का मॉडल बन के घूमेगी। हाँ, इस बार मैं कॉमनेस्ट मॉडल बन के पूरा सेंटर में घूमूंगी गाइस, क्योंकि मिंत्रा का कपड़ा इतना ही कॉमन होता है कि गाइस बाय द वे दिस इज माय आउटफिट गाइस। किसका ब्लॉग चल रहा है? मेरा ही है। तो मैं आती हूँ तो ब्लॉग अच्छा होता है ना गाइस। তো হ্যাঁ, পিহুর তো ড্রেস ট্রায়াল দেওয়া শেষ, ওর অনেকটাই ড্রেস পছন্দ হয়ে গেছে আর অনেকটা ভালোই কালেকশন এখানে ট্রেন্ডসে। আর এখন আমার বৌদি ট্রায়াল দিচ্ছে। गाइस मेरा फाइनली शॉपिंग खत्म हो चुका है। मेरी बेटी बहुत खुश है अभी। उसका শপিং ব্যাগ দেখো। ব্লগটা শুরু করেছিলাম বেঙ্গলিতে, বাট হয়ে গেছে হিন্দিতে, মানে ম্যাক্সিমাম ক্লিপ হিন্দিতে হয়ে গেছে। তো এটা একটা মিক্সড ব্লগ হয়ে গেছে হিন্দি আর বাংলা। তো হ্যাঁ, ইম্পেরিয়াল মল থেকে বের হয়ে আমরা চলে গেছিলাম জুডিওতে, আর ওইখানে গিয়েও পিহুর অনেকটা ড্রেস পছন্দ হয়ে গেছে। আই গেস ও জিন্স আর টপ মেবি নিয়েছিল। তো এখন আইসি আমরা কই জুডিও, আর Zudio. জুডিওতে তাই কেনার কাপড়ও ভালো লাগিছে। और तो ना आई मीन मुझे पसंद करवाना बहुत मुश्किल काम है। জুডিও থেকে আমরা চলে এসেছি গোলদিঘি মলে। আর দেখো, দুর্গাপুজোর জন্য এত সুন্দর করে সাজিয়েছে পুরো মলটাকে, একদম পুজো পুজো ভাইবস দিচ্ছিল, খুবই ভালো লাগছিল দেখতে। তো আমরা মলে এসে প্রথমেই চলে গেছিলাম স্মার্ট বাজারে, অ্যাকচুয়ালি বৌদির কিছু দেখাচ্ছিল। গান বহুত মস্ত লাগাইছে না। तो अभी हम आए हैं स्मार्ट बाजार में, क्योंकि ट्राउजर भाभी को कुछ खरीदना है। भाभी जी घर पर है। তুই কিনতে কিটা কিনতে এত দাম দিয়া? ये हेयर बैंड इस बार के पूजे में मैं पहन के निकलूंगी। প্লিজ ইউ শুড ওয়্যার দিস, ইউ উইল লুক গুড। পিহু এখান থেকে কিছু নিতে ছিল, মানে জুয়েলারি কিছু মানে দেখছিল আর কি, বাট আমি ওকে না করেছি বিকজ এত দাম প্লাস খুব একটা ভালো কালেকশনও না। তারপর আমরা চলে গেছিলাম টয় সেকশনে। আর এখানে আসলে তো মানে আমার এত ভালো লাগে, আর এত কিউট কিউট স্টাফস থাকে না, কি বলবো। আর আমি না খুবই চাইল্ডিশ, আমাকে যদি কেউ কিউট কিউট স্টাফস গিফট করে বা দেয় না, আমি খুবই খুশি হই। আর আমার তো খুবই ভালো লাগে এগুলো টয়েজ এন্ড অল। कहीं समय ये सब दिख गया है। क्या कर रहे हैं हम? আমার লাগে এটা খুলে, এটা খুলতে খুলিয়া দেবে। ও মাই গড, এটা আমার লাগে। সাত নি সাটা और मैं बनाई सादा से मैं सो क्यूट। कप्स देखने से ही मन करता है कि ले लूं कुछ। ओ टू क्यूटी। এটা দেখ, এটা দেখ, कुल्लड़ वाली এটা দেখ। ও কুল্লের वाली साइड। তারপর কেনাকাটা করে আমরা চলে গেছিলাম ঘরে। আর গিয়ে মাত্রই আমি খেতে বসে গেছিলাম, কেন কি এতই খিদে পেয়েছিল। তো ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে। বাই।